Od danas možete da podržite rad kanala NBA Section i pomognete u nastojanju da poboljšamo kako kvantitet, tako i kvalitet samih emisija. Vidimo se! Gledate treći deo sage o Kobe Bryantu na kanalu NBA Section. Kobe Bryant je nakon razočaravajućeg ispadanja u play-offu od ekipe Utah Jazza nastavio tamo gde je stao. Vredno je radio na svojoj post-up igri, a gotovo istu količinu vremena koju je proveo u košarkaškoj sali trošio je i u teretani. Konačna transformacija iz tela mršuljavog tinejdžera u telo snažnog NBA igrača bila je kompletirana. Međutim, sve NBA igrače, pa tako i Bryanta, zatekao je lockout i neizvestan epilog sezone 98-99, poslednja u tom milenijumu. Kobe nije dozvolio da ga to spreči u njegovom napretku da postane najbolji, pa je redovno igrao takozvane pick-up utakmice na kojima su se okupljali NBA igrači i pokoji njihov prijatelj. Igralo se na dva koša, a često je znalo i da dođe do koškanja na terenu usled velike želje za pobedom. Tako su se u jednoj od tih utakmica na suprotnim stranama našli Bryant i O'Neal, a nije puno trebalo da se stvari otrgnu kontroli. Kako je događaj prepričao Alden Polinis, koji je bio i sudionik ove utakmice, Bryant je u jednoj akciji atraktivno poentirao preko O'Neala, usput mu stavivši do znanja da su Lakersi njegov tim. Shaq se okrenuo i uputio Bryantu par uvredljivih opaski sa upozorenjem da prekine sa provokacijama. Kobe se na ovo drznuo da krene kao O'Nealu i na izgled inicira konflikt. Shaqova pesnica je poletela ka Bryantovom nosu. Polinis je, postavivši se između, uspeo da ublaži upućen udarac koji je na kraju i pogodio Bryanta. Dok je Polinis pokušavao da zadrži razjarenog O'Neala, Bryant je uputio par udaraca i srećom promašio Shaqa da bi ih saigrači potom razdvojili. Ovo je bio prvi veći konflikt na relaciji Bryant-O'Neal. U međusezoni Lakersi su tradovali All-Stara Nicka Van Exela u Denver, što je bio signal da se nešto veliko sprema. Lakersi međutim startuju sezonu praktično slabiji nego prošle godine, pošto je na poziciju playa došao 37-godišnji Derek Harper da odigra svoju poslednju NBA sezonu. Eventualno, lockout je okončan, a sezona je počela tek nakon nove godine, tako da su se sve utakmice igrale u 1999. godini. Većina NBA igrača pojavila se na trening kampu sa enormnim viškom kilograma, naravno Bryant nije bio jedan od njih. Svađu sa O'Nealom niko više nije spominjao, a Lakersi kreću u sezonu u kojoj je trebalo odigrati 50 utakmica u zgusnutom rasporedu. Bryant je po prvi put u karijeri sezonu počeo kao starter i to na poziciji niskog krila. Ovo je bila poslednja sezona u kojoj su Lakersi igrali svoje utakmice u legendarnom Great Western Forumu. Slab start sezone sa 6 pobjeda i 6 poraza uslovio je momentalan otkaz treneru Delu Harrisu, na čije mesto ubrzo dolazi Kurt Rambis. Lakersi dobijaju 10 utakmica u nizu u periodu između februara i marta, a generalni menadžer Jerry West odlučuje se na blockbuster trade sa Charlotte Hornetsima. All-Star back Eddie Jones i centar Elden Campbell krenuli su put Severne Karoline, dok su za uzvrat Lakersi dobili vrsnog šutera All-Star kalibra Glena Rice-a, kao i J.R. Reeda i B.J. Armstronga, ali Armstrong nikada nije zaigrao u timu iz grada Anđela. Ovim potezom Jerry West ispunjava želje i O'Nealu i Bryantu. Shaq je tražio da ga okruže vrhunskim šuterima sa distance, a Bryant je želeo da se vrati na svoju prirodnu poziciju beka šutera, što se i dogodilo tradovanjem Jonesa. 21. marta u pobedi od 115-104 na gostovanju u Orlandu, Kobe je ubacio tadašnji rekord karijere od 38 poena. Zanimljivo, ovo je bio i poslednji put da je Kobejev rekord sezone bio ispod 40 poena. 20. aprila Lakersi dolaze u goste komšijama Golden State Warriorsima, a tim iz Oaklanda je eksplozivnim startom utakmice došao do prednosti od čak 28 razlike. Kada se činilo da je to, Lakersi predvođeni Bryantom kreću da smanjuju vođstvo Warriorsa. Lakersi na samom kraju četvrte četvrtine na -3 imaju 2 bacanja. Rice pogađa prvo i namerno promašuje drugo, a Kobe neverovatnim pogodkom iz odbitka sa puno osjećaja odvodi Lakers u produžetke u kojima dolaze do vredne pobede.
Spomenimo i to da su Lakersi imali Denisa Rodmana na 23 utakmice, u kojima su imali skor 17-6, ali je on isključen iz ekipe zbog neprofesionalnog odnosa prema klubu, što će se kasnije Lakersima u doigravanju obiti o glavu. Kobijev tim okončava sezonu skorom 31-19 i ulazi u doigravanje sa 4. mesta. Bryant je kao starter odigrao svih 50 utakmica skraćene sezone sa prosekom od 19,9 poena, čime je bio drugi strelac tima iza O'Neala. Neverovatan je i podatak da je Bryant imao i najveću minutažu od svih igrača Lakersa. Na parketu je provodio nešto manje od 38 minuta u proseku. Takođe, odabran je u treću idealnu petorku lige. Prva runda play-offa bila je protiv iskusne ekipe Houston Rocketsa, koji su u svojim redovima imali Pippena, Barkleya i Olajuwona. Prva utakmica odigrana je 9. maja, a Houston je došao u prestonicu filmske industrije sa namerom da odmah napravi break. Rocketsi su napravili osetnu prednost i prvu četvrtinu okončali vođstvom 22-15. Potom se igrala i ispostavilo se odlučujuća druga četvrtina, u kojoj Lakersi predvođeni trojicem Bryant, O'Neal, Rice ubacuju čak 37 koševa naspram 19 poena Houstona i na pauzu domaćini odlaze sa vođstvom 52-41. Houston je dobio preostale dve četvrtine, a utakmica se rešavala u bukvalno poslednjim momentima, kada je pri minimalnim vođstvom Lakersa O'Neal izblokirao polaganje za pobedu Katina Moblija. Lakersi pobeđuju u prvoj utakmici rezultatom 101-100, a Bryant je bio treći strelac tima sa 17 koševa uz 5 skokova i isto toliko dodavanja. Drugi duel Lakersi igraju znatno rasterećenije i već u prvoj deonici prave nedostižnu prednost koju su sačuvali do samog kraja. Rezultat na semaforu pokazivao je 110-98 u korist domaćina, a Kobe je u direktnom duelu nadigrao Scottija Pippena. Bryant je meč završio sa 19 ubačenih poena uz 5 asistencije i čak 9 skokova. Serija se preselila u Teksas. Treća utakmica bila je biti ili ne biti za Rocketse, a Lakersi su pomalo ležerno odigrali ovaj duel. Ekipa iz LA je čak vodila sa 7 razlike na kraju prve četvrtine, da bi potom mašinerija Houstona proradila i prosto samlela protivnika. Rezultat je glasio 102-88. Jedino je Shaq bio na visini zadatka, a ostatak ekipe je potpuno zakazao na oba kraja terena. Bryant je upisao skromnih 13 poena, ali je dao doprinos sa 9 uhvaćenih lopti i 5 uspešnih dodavanja. Rocketsi smanjuju seriju na 2-1. Lakersi konsoliduju redove za utakmicu broj 4, koja se igrala 15. maja, ponovo u Summit Areni pred 16.285 gledalaca. Iako oslabljeni za neigranje Glena Rice-a, Lakersi predvođeni O'Nealom i Bryantom apsolutno kontrolišu tok utakmice i ne dozvoljavaju Houstonu da se razmaše. Kobe je odigrao bukvalno celu utakmicu bez odmora, a ubacio je 24 poena uz 8 dodavanja i 6 skokova. Lakersi odnose pobedu 98-88 i izbacuju Rocketse sa 3-1. Usledio je okršaj sa San Antonio Sparsima, ekipom u kojoj je svaki igrač znao svoju ulogu na parketu, ekipom koja je imala kvalitetne veterane na svim pozicijama, jednu super zvezdu na zalasku, Davida Robinsona, i jednu mladu super zvezdu u nastanku, Tima Duncana. Vratimo se na onu priču o otkazu Denisu Rodmanu. Da su Lakersi imali Denisa za ovu seriju sa Sparsima, smatramo da bi ishod serije bio znatno drugačiji. Bilo kako bilo, serija je krenula utakmicama u Alamo domu, a Lakersi dobro ulaze u prvi duel ravnomernom raspodelom poena između O'Neala, Ricea i Bryanta i dobijaju prvu četvrtinu 24-20. Sparsi međutim sporom igrom na malo poseda ubacuju Lakerse u ritam koji im nimalo ne odgovara. Kobe je imao velike oscilacije u ovoj utakmici. Uz 21 poen, 6 skokova i 6 dodavanja, imao je i čak 7 izgubljenih lopti, što se na kraju i odrazilo na rezultat i pobedu domaćina 87-81. 19. maja odigran je drugi meč u kom su Lakersi želeli da naprave nešto više. Ponovo je Bryant odigrao gotovo ceo meč bez odmora i to je pomoglo Lakersima da drže priključak do samog kraja. Međutim, slaba igra Ricea i O'Neala pomogla je Sparsima da odnesu pobedu tesnim rezultatom 79-76. Kobe je utakmicu okončao sa 28 koševa, 8 skokova i 4 dodavanja. 3 dana kasnije igrao se meč broj 3, a Lakersi su pokušali da za ovo kratko vreme konsoliduju svoje redove i potpomognuti domaćom publikom dođu do pobede.
Sparsi kreću u laganom ritmu i bez mnogo muke dolaze do vođstva na poluvremenu 43-39. Lakersi su držali egal sve do kraja treće četvrtine, ali onda Sparsi predvođeni nezaustavljivim Duncanom dobijaju poslednju deonicu sa 36-25 i pobeđuju rezultatom 103-91. Kobe i društvo su ponovo bili na korak od eliminacije metlom, koju su pretrpeli i prethodne godine od ekipe Utah Jazza. Svi su bili ubeđeni da Lakersi mogu doći bar do jedne pobede u ovoj seriji, međutim, realnost je bila potpuno drugačija. Duncan je još jednom potpunom dominacijom u duelu sa J.R. Reedom doneo pobedu svom timu, još lakše nego u utakmici broj 3. Jednostavno, Lakersi nisu imali čoveka koji je mogao da se suprotstavi neverovatnom Duncanu. Kobe je završio duel sa 16 ubačenih poena uz 8 skokova, a konačni rezultat je glasio 118-107 u korist San Antonija. Uteha Lakersima može biti to što su ispali od ekipe koja je na kraju i ponela trofej NBA šampiona za 99. Sparsi su doslovno poslednji put pogasili svetla i zatvorili vrata Great Western Foruma. Kobejevi proseci u play-offu 99. bili su 19,8 poena, 6,9 skokova, 4,6 asistencija, 2 ukradene lopte i 1,3 blokade za 39,4 minuta provedenih na parketu. Kobe Bryant uzima kratak odmor i potom se vraća u salu za treninge da bi spreman dočekao novu sezonu 99-2000. Ligom se ponela priča o mogućem dolasku jednog velikog stručnjaka na mesto glavnog trenera Lakersa. Čoveka sa iskustvom koji će konačno rešiti enigmu na relaciji O'Neal-Bryant. Od danas možete da podržite rad kanala NBA Section i pomognete u nastojanju da poboljšamo kako kvantitet, tako i kvalitet samih emisija. Vidimo se!